Hi, Isla. I love you. Oh. Ha? Nakikipag-usap na yan kay nanay? Ha? Oo. Ah. I love you. Mag-good boy ikaw kay mag-office na si nanay Nag-uusap na kami niyan, tatay. Magto 2 months pa lang yan, pero nakikipag-usap na kay nanay. Ano? Huwag malikot. I love you, Isla. Oo. Maang-ang yan, tatay. Magpapakarga na naman. Usap lang. Usap lang tayo, baby. Hi, Isla. Sabi ni ate, hi, Agi. Hi, Agi. Okay, say bye na to, tatay. Bye. Bye, tatay. Bye, Tatay Paul. Bye.